बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक अहम तरीन सरकारी अफसर, उस पर तशद्दुद की खबर आ रही है, उसके अहले खाना पर, घर के अफराद पर तशद्दुद की खबर आ रही है। इस वीडियो में ये मामला बहुत अहम है, मैं आपके सामने रखूँगा। जितना ये मामला संगीन है, अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार की इस मामले पर खामोशी उससे ज़्यादा संगीन है। साथ ही क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान के मामले पर अपने वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से यू टर्न ले लिया है, इसकी भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह का दावा कर रहे हैं। इसके साथ जो बाजोड़ में हुआ उसकी बात भी आपके सामने रखनी है मुझे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बाज़गश्त, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा के यू टर्न का मामला हमारे सामने आ रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद अब जो मौक़िफ़ आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो सोग मनाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि रोज़नामा जंग ने एक ख़बर दी कि स्टीफ़न डेविड जेरिक एक किरदार है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तर्जुमान है, और इसने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं ली थी। अब मैं आपके सामने रखता हूँ, ये डॉन बता रहा है, जंग को छोड़िए, ये डॉन बता रहा है, यूएन चीफ वांट्स इमरान सिचुएशन टू चेंज इन अ मच मोर पॉजिटिव वे, ये स्पोक्स पर्सन ने कहा। अब ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून कह रहा है, यूएन चीफ कॉल्स फॉर पॉजिटिव रेजोल्यूशन इन इमरान खान्स डिटेंशन, ये वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के बाद कहा जा रहा है। द वीक इन, UN chief wants to see Imran Khan's current situation evolve in a much more positive manner, ये कहा जा रहा है। तो ये इमरान खान के मामले पर जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट थी, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खुद कह दिया, सेक्रेटरी जनरल ने खुद कह दिया, लेकिन शरीफों का तर्जुमान रोज़नामा जंग, जो बाकायदा तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ खुलकर बुग़्ज़ का इजहार करता है, वो एक तर्जुमान की खबर के हवाले से आपको ये बता रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, जबकि जो एंटोनियो गुटेरेस की खबर थी वो ये लोग लगाने से कासिर थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि यही तमाम लोग इमरान खान की खबर बानी पीटीआई करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं बानी पीटीआई के मामले में, और उसके बाद जब इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ खबर आएगी तो ये लोग इमरान खान लिख देते हैं। ये इस तरह का इन लोगों का किरदार है। ये छोटे किरदार के लोग हैं, पाकिस्तान का इतना बड़ा मीडिया ग्रुप चला रहे हैं, लेकिन किरदार इन लोगों का बहुत छोटा है। अब बात उस सरकारी अफसर की जिसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा था। अलीना शिगरी साहिबा ने खबर दी है। अलीना शिगरी साहिबा ABN न्यूज़ के साथ प्रोग्राम कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने खबर दी और कहा, फॉर्मर रावलपिंडी कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा's फैमिली मेंबर्स हैव बीन टॉर्चर्ड, सोर्सेस क्लेम। अब इन्हें टॉर्चर किया गया अहले खाना को। इस खबर में, यानी कि सोर्सेस से आने वाली इस खबर में, अब अगर कोई ढूंढेगा कि लाओ फैमिली मेंबर्स को सामने लाओ, बताओ उनमें से कोई कह रहा है इसको बाज़ाब्ता तौर पर सामने आकर, तो फिर इसको खबर मानेंगे। ये सोर्सेस से आने वाली खबर कोई खबर नहीं होती, तो ऐसे तमाम लोगों से फिर इस रियासत को, इस रियासत के वज़ीर आज़म को, इस रियासत में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम देने वालों को, इस रियासत के चीफ जस्टिस को एक सवाल करना चाहिए ऐसे तमाम लोगों को कि छठा एक बयान देकर, बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को बुलाकर, मीडिया के सामने एक बयान देकर और ये कहकर कि मुझे चौक पे लटका देना, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगाकर कि मैं भी इन्वॉल्व था, मेरा भी किरदार था, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का भी किरदार था, पाकिस्तान के लोगों का वोट चोरी हुआ। वो चट्ठा उसके बाद से गायब है। उसके बाद चट्ठा का एक बयान आ गया, वो बयान मीडिया पे चल गया, आरोज आ गए और सब कुछ हो गया, लेकिन किसी ने आज तक नहीं पूछा, चीफ जस्टिस ने खुद नहीं पूछा कि चट्ठा कहाँ है। काजी फायज ईसा साहब पूछेंगे कहाँ है चट्ठा, वो चट्ठा किस जगह है, कहाँ है, गायब है। उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था, मैं अपनी अदालत पे बुलाता हूँ, बताए उसके पास क्या सबूत है। वो चट्ठा मुसलसल गायब है।
اس چٹھا کو سامنے لایا جائے، اور اب اگر وہ کوئی بیان دیتا ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ وہ کہاں تھا۔ وہ اپنے بیان کے بعد اس ریاست میں آج کے دور میں 21ویں صدی میں غائب ہو چکا ہے، اور یہ مذاق ہمارے یہاں جاری ہے۔ یہ مذاق کیسے جاری رہ سکتا ہے؟ اس ملک میں ایک عدالت ہے، انصاف کا ایک نظام ہے، ایک چیف جسٹس ہے، اس ملک میں جہاں کا وہ کمشنر تھا وہاں کی ایک حکومت ہے، لیکن یہ مذاق جاری ہے اور وہ غائب ہے۔ وہ اپنا جب دوسرا بیان بدل گیا تو پھر اسی طرح سے آتا، کیمروں کے سامنے بیٹھتا، سوالوں کے جواب دیتا، لیکن نہیں، جب دوسری بار اس کا بدلا ہوا موقف آیا ہے تو وہ چٹھا سامنے نہیں آیا، اس کا بدلا ہوا موقف سامنے آیا، پیپر سامنے آیا، تو ایسے موقف کو کون مانے گا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اعظم خان غائب ہوا تھا، پھر اعظم خان کے بارے میں بتایا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ عثمان ڈار کے کیس میں ہوا، اس کے ساتھ صداقت عباسی کے کیس میں ہوا، اس کے بعد یہ ہم نے فاروق حبیب کے کیس میں دیکھا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ 5 سال 11 مہینے کا وہ بیش 6 سال خاور فرید مانیکا کو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب خاور فرید مانیکا گرفتار ہو گیا تو اس کے بعد خاور فرید مانیکا مدعی بن گیا۔ خاور فرید مانیکا نے عمران خان پہ، بشرا بی بی پہ کیس کر دیا۔ تو اب چٹھا کہاں ہے یہ ہمارے سامنے تو آئے، ہمیں پتہ تو چلے۔ چیف جسٹس پاکستان صاحب، آپ پہ اتنا بڑا الزام لگایا تھا چٹھا نے، تو وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، لیکن خاموشی ہے اس معاملے پر۔ اس کے بعد سینیٹر ہدایت اللہ، سابق سینیٹر ہدایت اللہ، ریموٹ کنٹرول دھماکہ ہوا باجوڑ میں، وہ انتخابی مہم کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھے۔ اس میں وہ خود اور مزید 2 افراد، یہ کل 3 افراد جان سے گئے، گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ملک عرفان آف نیاگ بانڈا اور نظردین آف ناوگئی، یہ ان کے ساتھ موجود افراد تھے۔ یہ سابق گورنر شوکت اللہ، ان کے بھائی اور سابق رکن اسمبلی حاجی بسم اللہ خان کے بیٹے تھے، اور یہ اپنے بھتیجے کی انتخابی مہم کے سلسلے میں موجود تھے۔ یہ اس سے پہلے آزاد سینیٹر تھے، اور اس سے پہلے جب یہ سینیٹر رہے تھے تو یہ سینیٹر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر۔ اب لقمہ اجل بن گئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک اور واقعہ ہونا، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے جو حالات ہیں ان کے حوالے سے وہاں کے اراکین اسمبلی یہ 16 ماہ کی حکومت میں بھی، اس سے پہلے بھی بتا رہے تھے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تب کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اب جب یہ سچویشن کمپیریٹیولی ابھی بھی بہت بری ہے لیکن کمپیریٹیولی بہتر ہے، تو بھی اس طرح کے واقعات کا ہونا، اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے۔ اللہ تعالیٰ امن و امان نافذ فرمائے، ہمارے پورے ملک میں رحم فرمائے، لیکن یہ واقعہ ہوا ہے اور ایک ظاہر ہے کہ بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر حکومت پنجاب نے، ایک صحافی ہیں جی ٹی وی سے وابستہ رپورٹر، ان کی شکایت پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ، جس میں بیرسٹر گوہر کا بھی ایک کردار بتایا جا رہا ہے کہ اندر عمران خان نے کچھ گفتگو کی، ایک سازش تھی۔ اگر بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو سنی، ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کیا، عمران خان صاحب کے خلاف یہ مقدمہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر کرمنل لا ایکٹ کے تحت حکومت پنجاب جو ہے وہ پابندی کی کارروائی شروع کر دے، اس بات کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا اس سسٹم کی خواہش ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں میں اب بھی سب سے مقبول جماعت ہے اور لوگ سب سے زیادہ اسی سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف پر یہ پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہوتا ہے کہ کابینہ منظوری دیتی ہے، آگے بڑھتے ہیں، منظوری کو لے کر جاتے ہیں، وفاقی وزارت داخلہ پابندی لگاتی ہے، اور جب وہ پابندی لگ جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان معاملہ جاتا ہے، وہاں سے توثیق چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، اتنی آسانی سے کام ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب کی ٹویٹ کی بات ہو رہی کہ انہوں نے وہ جو ٹویٹ کیا تھا جس میں بنگلہ دیش والی بات تھی، اس کو بھی ایک بنیاد بنایا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں۔ تو پاکستان تحریک انصاف پر، عمران خان صاحب پر مزید مقدمے اور پابندی کی بات ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا، اور اگر فرض کر لیجئے کہ جس طرح کا سیٹ اپ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ بھی جاتی ہے، تو بھی پاکستان تحریک انصاف قانونی طور پر، یہ پی ٹی آئی ہے، اس کو آئی پی ٹی کرے، ٹی پی آئی کرے، کچھ بھی کرے، اور پاکستان تحریک انصاف اپنے نام میں ذرا سی تبدیلی کر کے دوبارہ ایک نئی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے۔ مسئلہ جماعت کے اراکین کا، جماعت کے نام کا نہیں ہے، اب تو بلے کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ہے عمران خان، اور لوگ کنیکٹ کرتے ہیں عمران خان سے، تو عمران خان موجود ہے، جماعت کے نام میں ذرا سی تبدیلی ہوگی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد غالباً ارلی 50s میں کسی جگہ ایک پارٹی میں
पाबंदी लगी थी, शायद कम्युनिस्ट समथिंग पार्टी उसका नाम था, उस पर पाबंदी लगी थी। उसके बाद दूसरी पाबंदी लगी थी आज जो ANP है इस पार्टी पर 70s में, तो उस वक्त ये नेशनल अवामी पार्टी थी, नेशनल अवामी पार्टी NAP थी। फिर उसके बाद अब इसका नाम बदल दिया गया, पाबंदी लग गई थी, ANP हो गई, तो NAP से ANP हो गई, ज़रा सा फ़र्क पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा से फ़र्क के साथ वापस अपनी भरपूर मौजूदगी के साथ लोगों के दरमियान हो सकती है, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इस सिस्टम के लिए इशू इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। और जाहिर है कि अगर ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो लोग जो कनेक्ट करते हैं इमरान खान से उनको लूज़ करना, एक बड़ी जमात उसका नाम लूज़ करना इशू नहीं है। रियासत के लिए शहरियों का एतमाद लूज़ करना, शहरियों को लूज़ करना, ये बहुत बड़ा इशू है। इसको देखा जाना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इस पर हमारे अरबाब इख्तियार काम करने को तैयार नहीं हैं। आखिरी चीज़ जो मुझे आपके सामने रखनी है वो हुकूमत पंजाब के खर्चे। ये खर्चे बड़े अजीब व गरीब हैं, जिनकी खबरें मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं और कहीं भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। अब कमिश्नर ऑफिस लाहौर की तज़ीन व आराइश के लिए 39 करोड़ 88 लाख, ऑलमोस्ट 40 करोड़, 12 लाख कम है, तो 40 करोड़ रुपए का खर्चा तज़ीन व आराइश पर हो रहा है कमिश्नर ऑफिस लाहौर पर। एक तरफ मैं आप बिल बिला रहे हैं महंगाई से, बिजली के बिलों से पूरा पाकिस्तान परेशान है, तो दूसरी तरफ 2 दर्जन 24 के करीब सरकारी अफसरान हैं, उनके लिए 2 अरब रुपए मालियत के घर बन रहे हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अरकान कौमी असम्बली, इनकी तनख्वाहों में, इनकी मुराद में इजाफा किया जा रहा है, इनके जो टिकट्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान, फौजी अफसरान ये जायदाद बेचेंगे तो टैक्स से इन लोगों को इस्तिस्ना दिया जा रहा है और ये सूरत हाल जारी है, इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये बोझ मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है। इन लोगों के लिए चीज़ें आसान हैं, इनकी तो बिजली फ्री है, इनकी गैस फ्री है, इनका पेट्रोल फ्री है, इनकी गाड़ी सरकारी पैसों की है, इनका हाउस रेंट सरकार के पैसों का है, इनका घर सेंट्रली एयर कंडीशनड है। जो मुसीबत है वो एक आम आदमी के लिए है, पाकिस्तान के एक आम शहरी के लिए है। बाकी जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं जिन्हें हिसाब करना चाहिए, उन्हें ये सिस्टम इतना नवाजता है कि उन्हें आम आदमी की, जिसकी हैसियत इस मुल्क में कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा नहीं है, उसकी तकलीफ नज़र नहीं आती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो जारी है मगर मैं दरमियान में इसलिए आन टपका हूं कि आपको बताना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चैनल डॉक्यूमेंटेड भी। डॉक्यूमेंटेड में हम पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन वाक़यात, बाज़ औक़ात आलमी तारीख के अहम तरीन वाक़यात डॉक्यूमेंट करेंगे। ऐसी कहानियाँ जो ज़रा छुपी हुई हैं, अनकही हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपके सामने नहीं हैं। ऐसी कहानियाँ जिन्हें सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उन वाक़यात को हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेड।